बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मलिका बुखारी की कप्तान वाली वीडियो वायरल हो गई है, और वो वीडियो क्या है, कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारा मामला मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने एक नोट लिखा था जिसको इख्तिलाफी नोट कहा जा रहा है। वैसे वो इख्तिलाफी नोट कहना भी कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, सजेशन मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा। मैं ये समझता हूँ हो सकता है कि कानून की ज़ुबान में वो इख्तिलाफी नोट ही कहलाता हो। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि जनाब उस नोट के अंदर कि ये जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल वाला मामला है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ा चल रहा था, और बड़ियां बड़का थे, बड़े नारे थे, बड़ा करण अर्जुन यूथियां दे आना जाना उन्हों का। ये एतजाज हसन और लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के जो डेसिडेंट्स हैं, इनका जनाब बड़ा ऐसे था जिस तरह वो कोई एक दफ़ा फिर हीरो बन गए मीडिया के, और मीडिया की डार्लिंग हैं, और मीडिया मगर मगर होएगा तो बड़दा नहीं क्या हो जाएगा, उनका ये ख्याल था। लेकिन पाए ना गल्लां होर सन। उस वक़्त जो तहरीक आप लोगों ने चलाई थी, माजरत के साथ दोनों बड़े सीनियर और मोतबर लोग हैं, वो सारी की सारी तहरीक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अवाम बेशक ना जाने, लेकिन सब ये जानते हैं कि वो उनके उसके पीछे हाथ किसका था। तो उस वक्त कौन था उनके पीछे कि जेड़ा मीडिया की डार्लिंग बने सन, और किन्ना ने मीडिया को कहा कि भाई ने एतजाज हसन तो कैमरा हटना नहीं चाहिए। जिस तरह इमरान खान से फिर उन्होंने हटने नहीं ना दिया था 2010 से ऑनवर्ड, ठीक है, उसी तरह उन्होंने एतजाज हसन तो नहीं हटन दिता सी 2007, 8, 9 इन तरीकों के अंदर। तो मामला जो है वो भाइन तारा की तो होर हिलदी सन, इतने के कट पुतलियां सन। अच्छा, अब उस मामले पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था मैं मंगल को फैसला दे दूंगा, भाइन फैसला की थे, खत्म, टाइट है फिश। ये मामला जो है अब फिर कभी देखा जाएगा। ईद के बाद कोई हफ्ता आएगा, उसमें डेट लगेगी, फिर कुछ हो सकता है बेंच एक बार फिर टूट जाए। यहया अफरीदी साहब का जो नोट है, वैसे तो ये 23 जून का लिखा हुआ है, मंदिर आम पर अब आ रहा है, उसमें उन्होंने कहा फुल कोर्ट बनाओ यार, ताकि मामला वंस फॉर ऑल सेटल्ड हो। अभी देखिए ना, 6 जज सुनने हैं, 6 के बाद जनाब जो भी फैसला आएगा वो चैलेंज हो जाएगा, वो चैलेंज होएगा, अगले फिर बैठ के काम कर देंगे। तो जजा ने यही काम करने, पोलिटिकल मामला इसमें आने हैं सारे के सारे। वो जो 58,000 वैसे केस पे है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बारे कोई खैर खबर को तला को गल को बात, उन्होंने वो 58,000 शहरी जो हैं, कम से कम उसमें 58,000 1,16,000 जो हैं वो शहरी मुतासर हैं सर उससे, क्योंकि 2 फ्रीक होते हैं ना, तो 58,000 तक केस है। अच्छा, कम से कम मैं बता रहा हूँ 1,16,000 हो सकते हैं। वो केस अगर जायदाद का हो तो वो जायदाद के केस में ज़ाहिर दादे ने किया होना तो हूँ तक सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाए, सिविल मैटर इंज नहीं चलता, ठीक है। और उसमें अब जो औलाद है वो 55 औलादा हो गई हैं, तो मामला कुछ और हो जाएगा ना, लिहाजा उस तरफ जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल मामला है। मैं बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूं, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सिविलियंस के केस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाएं, मैं हर किसी इस बात के हक में नहीं हूं। लेकिन मामला ये है कि अगर सिविलियंस और मिलिट्री मैन रल के कोई साजिश कर रहे हैं तो फिर भाई केस उत्थे ही टुरना ना जिथे साजिश की, जिन्होंने खिलाफ की, उन्होंने अदालत से जाना ना। तो ये एक्चुअली मामला और है। बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूं कि जस्टिस यहया अफरीदी साहब जो है उन्होंने ये नोट दिया है, और वो अब मंजर आम पर आया है। उन्होंने कहा है कि जनाब जो चीफ जस्टिस साहब है ना वो नजर षानी करें। चीफ जस्टिस साहब मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब भी तो भाइन अड़ी पाते ना, अड़ गए फिर नहीं, तो इस तरह नहीं काम चलता। लेकिन वो भाइन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और काम फिर इदों बाद चला गया। ए गेंद है ना, वैसे मैं तुम दसा बाउंड्रियों पार जा चुकी है। अब इसके ऊपर आप जितनी मर्जी इफ्स एंड बट्स कर लें, सारी दुनिया को समझ आ गई है, पाकिस्तान के सारे अवाम को समझ आ गई है कि सर अब आपके बस में वो बातें नहीं रही, हुण वो वाली गल्लां नहीं रही तुहाडियां, ठीक है। तो ये है वो मामला। मैं आपसे गुजारिश करूं कि गल्लां वाकई बदल गई हैं और सीन जो हैं वो डिफरेंट होने शुरू हो गए हैं। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब एक पॉलिटिशियन हैं और मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ है। नदीम अफजल चंद साहब के ये सगे मामू हैं।
ان کے ساتھ میجر ذوالفقار ان کے چھوٹے بھائی ایک دفعہ MN رہے ہیں، ایک دفعہ MP رہے ہیں، بلکہ شاید 2 دفعہ MP رہے ہیں۔ نظر گوندل صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر رہے ہیں، 2 بار وہ MN رہ چکے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیا۔ اچھا، اب اس کو اس تناظر کے اندر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس پریس کانفرنس میں بڑی سیدھی سیدھی گلاں کیتیاں گئیاں کہ کسے کولیبریٹرز نو، کسے منصوبہ ساز کو، کسی سہولت کار کو بالکل نہیں چھوڑنا، بالکل سر زیرو ٹالرنس اور نو مرسی دا سائن بورڈ جڑا نا انہوں نے لایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بہت سارے لوگ چھوڑ گئے۔ نظر گوندل صاحب کے بارے میں بھی یہی گمان ہے کہ وہ شاید ڈر کے یہ بھی چھڑ گئے، پہلے نہیں سے چھڑ رہے، ہوں چھڑ گئے۔ میں آپ کو ذاتی طور پر یہ بات بتا سکتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے جانے میں ہو سکتا ہے ایک فیکٹر کل کی پریس کانفرنس بھی ہو، لیکن اس سے بڑا اور اہم فیکٹر جو ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف نے، عمران خان نے جب اسمبلیاں توڑیاں تے الیکشنوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی تے بھائی نے پیسے کٹھے کر لی کہ ٹکٹاں بننی ہیں، یاد کیجئے، اور بے تحاشا روپیہ بھائی نے اکٹھا کیتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اعجاز چودھری کی ایک ویڈیو آڈیو بھی آئی منظر عام کے اوپر، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ تصویر اتروانے کا اور 5 کروڑ روپیہ ٹکٹ کا وہ مانگ رہے ہیں باقاعدہ، اور بعد میں انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، کہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہم یہ پیسے میں لیتے ہیں۔ تو وہ اس دوران جب ٹکٹس تقسیم کی گئی نا، اس وقت بھی ان کے خاندان کو ٹکٹ نہیں دی گئی۔ یہ جو میجر ذوالفقار ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ ان کے بھانجے ہیں سگے، ندیم افضل چند کے سگا چھوٹا بھائی گلریز نام ہے اس کا، بڑا شریف آدمی، ہر وقت ہنستا مسکراتا یہ آدمی، وہ پہلے PT کی ٹکٹ سے جیتے تھے، اس بار ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا۔ تو ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک موجود تھا پہلے سے ایک ایلیمنٹ، لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ اچھا، اب واقعہ جو ہے نا اس سے آگے چلتا ہے۔ آج سے 8-10 روز پہلے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں میجر ذوالفقار صاحب اور نظر گوندل صاحب جو ہیں یہ دونوں آئے عمران خان سے ملنے کے لیے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 9 مئی ہو چکا ہے، 9 مئی کے بعد عمران خان جو ہیں وہ ٹگے ٹوکری ہو چکے ہیں، بلکہ ٹوکری سر تے پا کے پھر رہے، ڈسٹ بن سر تے پا کے پھر رہے، اور بھائی نو نہ کو ملن جاندہ ہے نہ وہ بھائی نو منہ لاندا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حالت میں نظر گوندل اور جو میجر صاحب ہیں ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا، دونوں بھائیوں نے، کہ یار بڑا بھیڑا حال ہے، ٹھیک ہے نا، ٹکٹ نہیں سن دیتا، لیکن اس موقع دے ہوتے عمران خان دا ذرا جا کے نا تھوڑا جا اس کو کیا کہتے ہیں ملنا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے کہ ہاں جی ویلا بھی لنگ جائے گا، گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، تیرے نال کھلوتے ہیں، کوئی نہیں ٹکٹ نہیں دیتا پھر کیوں ہے، پر مطلب اسی تیرے نال کھلوتے ہیں اور نال رواں گے، گھبرانا نہیں گا۔ ہوتا ہے بندہ جاتا ہے لیڈرشپ کو ملتا ہے۔ سر جی معاملہ یہ ہے کہ وہ دونوں گئے وہاں پر اور پیغام بھجوایا سر، عمران خان کو کوئی ملنے نہیں آیا، بات کوئی ایک بندہ نہیں آیا سر، لیکن عمران خان نے ایک گھنٹہ بوئے تے کھلا رکھیا انہوں، اندر نہیں بلایا، ملاقات نہیں کی، شدید گرمی تھی، حبس تھا، دوویں بھرا عمر کے اس حصے کے اندر وہاں پہ کھڑے رہے بوئے ہوتے، نہیں بلایا بھاجی، ٹھیک ہے۔ فائنلی وہ واپس چلے گئے۔ اچھا، مجھے اس بات کا ویسے پتہ آج ہی چلا ہے، اور جب مجھے پتہ چلا ہے تو پھر میں نے ادھر پتہ کرایا زمان پارک والے پاسے کہ یہ کیوں نہیں ملے۔ 2 وجوہات سامنے آئی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اس جگہ تو انہوں دی پارٹی دوجی ہے، انہوں دا کلائنٹ دوجا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتے تھے، اور وہ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اس لمحات میں جب وہ نظر گوندل صاحب اور میجر ذوالفقار صاحب پر موجود تھے، پنکی پیری نے کسی اور کمے لایا سی عمران خان، ٹھیک ہے، کوئی اور معاملہ موکلوں شکلوں والا کوئی، ٹھیک ہے، دم چاڑے والا وہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فی الحال آپ نے کسی سے نہیں ملنا، تو خان دی ضرورت ہے، اس تو بڑا تو رن مرید کائنات کوئی نہیں ہویا پائن، وہ دی ضرورت ہے کہ وہ جناب کہے کہ میں ملنے نہ بوئے تے آئے نے تے پیڑی گل ہے، نہ سر انہیں نہیں ملیا۔ اچھا، اب یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد ان دونوں بھائیوں کے دل میں کافی ایک مطلب بندے دکھ ہوتا ہے یار کہ دسو انہوں ملتا کوئی نہیں، ان منہ کوئی نہیں لاندا، انہیں سانو ٹکٹ بھی کوئی نہیں دیتی صوبائی اسمبلی دی، ٹھیک ہے، میجر صاحب کی ٹکٹ بنتی تھی، گلریز کی بھی ٹکٹ بنتی تھی، نہیں دیتی،
ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ है, ये साढ़े नाल की करूँ। फिर उन्होंने सोचा, अब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज एक वीडियो आई है, 35 सेकंड का एक क्लिप है नज़र गोंदल साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब असी तो पीढ़ी छेड़ती, बाकी सियासत है और सियासत जो है वो अभी फैसला करेंगे किस तरह से करनी है। मेरी थोड़ी सी जो ज़राए हैं इधर उधर की, उसमें मेरी जो इंफॉर्मेशन है उनके मुताबिक ये ख़ानदान जो है ये पीपल्स पार्टी ही इनका बाहर आखिरी ठिकाना बनेगा। ये किसी और पार्टी में अब किधर जाएंगे, नून लीग के अंदर जगह कोई नहीं है, जो IPP है ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ में ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾर्टी ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ यानी नदीम अफजल चंद साहब एक बहुत बड़ा नाम है वहाँ पर, तो इज्जत भी पूरी हो जानी है। तो मुझे लगता ही है कि ये वहाँ पर चले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा ये टाइम गुजारेंगे, फिर उसके बाद होगा। तो ये सर इमरान खान साहब जो है ना उन्होंने संगी साथी उन्होंने ए कुछ हो रहा है। इसी तरह आप देख लें मलिका बुखारी, अब मलिका बुखारी साहब बड़ी एक नाजुक सी, बड़ी एक सुलझी हुई खातून, वैसे उन्होंने झूठ बोलिया सी, याद होगा पता नहीं उनकी आंख में क्या लग गया है और आंख ज़ाया होने का खतरा हो गया। फरक हबीब ने बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस की सन, बड़े रोले पे इसने, एक दफ़ा आपको याद होगा छोटा सा कोई इशू हुआ था कौमी असम्बली के अंदर, तो वहाँ पर ये सारा इन्होंने एक मामला बनाया था, शायद कौमी असम्बली में हुआ था या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, कुछ इस तरह से हुआ था मलिका बुखारी का, मेरे ज़हन में वो अभी एक्चुअली जो है ना मामला थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो इन्होंने भी बड़ा झूठ बोला, बड़ा ड्रामे किए थे, सियासत में करने पड़ते हैं। लेकिन मलिका बुखारी साहबा को 2-3 रोज़ के लिए जेल में रहना पड़ा था, शायद 4 दिन के लिए, 9 मई के बाद। तो उन्होंने बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बिल्कुल सुकून गर्मी का भी उन्होंने इजहार किया कि बहुत गर्मी है वहाँ पर, रंग काला पै गया सी। फिर जनाब वो अपने घर चले गए, उन्होंने मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों में अपना वक्त गुजारूंगी, मैं अपने घर को देखना है, मैंने सियासत से खैर बात कह दिया, छोड़ दिया। वैसे वो एडवोकेट है। तो ये सारा मामला आपके सामने है। अब मामला ये हुआ है कि इमरान खान साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट आए, मलिका बुखारी साहबा वहाँ पर अपने वकला वाले लिबास में वहाँ पर आई हैं और वहाँ पर आकर उन्होंने इमरान खान को उस कोर्ट रूम में आमना सामना होया। तो मलिका बुखारी स्पेशली उस काम के लिए वहाँ पर आई और उन्होंने इमरान खान को सलाम किया। इमरान खान ने जवाब दिया और पूछा खान साहब क्या हाल है, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। तो बस उस तो बाद इमरान खान ने मुँह परे कर लिया। मलिका बुखारी साहब कुछ देर वहाँ पर खड़ी रहीं, फिर वो रोती रहीं और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो जा रही हैं, फिर मुड़ के आ रही हैं, फिर जा रही हैं, एक बेबसी सी, एक दिल नहीं कर रहा जानू, ज़बरदस्ती जाना पड़ा। इस तरह का एक सीन जो है वो वहाँ पर बना, जैसे ये नहीं होता कि मतलब आपसे आपका को बहुत प्यारा ज़बरदस्ती छीना जा रहा हो। इस तरह का सीन जो है वो मलिका बुखारी का चेहरे पर, आंखों से, उनकी जिस तरीके से वो कदम उठा रही हैं, जिस तरह से वो मुड़ मुड़ के देख रही हैं, उस तरह से लगता है। तो जो लोग जज्बाती हैं वो इसको देख के जज्बाती हो रहे हैं। ये वो क्लिप है जो इस वक्त वायरल हुआ है सारी जगह के ऊपर, ये वो वीडियो है इमरान खान और मलिका बुखारी की जो वायरल हुई है और इसके ऊपर लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है। जुल्म वाली केड़ी गल है यार, मतलब वो कोई धी थोड़ी है, या वो जो है मलिका बुखारी और इमरान खान जो हैं वो कोई ही रांझा थोड़ी ने माजरत के साथ, ठीक है, कि जुल्म हो रहा है। एक पॉलिटिकल लीडर है, उसकी एक पॉलिटिकल फैन है या उसकी एक पॉलिटिकल वर्कर थी जिसने, अगर फर्ज करते हैं प्रेशर था तो उसने बर्दाश्त नहीं किया, वो गर्मी नहीं चली गई, उन्हें कहा जी मैं, मेरी बस हो गई, मैं सियासत छड़ती। हुण भाएं नो की करना ये थे परत के ना आवे, घर बैठे बच्चों के अपनी वकालत करे तो अल्लाह ला खैरी सल्ला। मुफ्त दे विच इन्नी बड़ी तुसी जिहड़ी ना MNA-शिप दा मजा ले लिया, हुण काफ़ी है, ईजी हो जाओ, ठीक है। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो सियासत तो सर फिर मैदान खारजार है, वहाँ पर तो ऐसा नहीं होता कि जनाब आप जो है कोई नाजो नामला मामला तो नहीं होता। वो तो मां मर गई जी चोपड़ी होंगी सी सर, हाँ, बल्कि वो तो प्यो भी लुकिया फिरता अजकल, ठीक है। तो सीन डिफरेंट है सियासत के अंदर, तो आपको जान हथेली पे रखकर अपने नज़रिए की रखवाली करनी पड़ती है।
تو تحریک انصاف چونکہ نظریہ ہے کوئی نہیں، یہ صرف ایک نظریہ فتنہ فساد ہے. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں اور ایمانداری سے ایسا سمجھتا ہوں. عمران خان کے پاس کوئی ایک فارمولا ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بات اس نے آج تک ایسی نہیں کی جو کہ مثبت ہو، جس سے سوسائٹی بلٹ ہو سکتی ہو. اور جنیاں گلاں کرتا ہے وہ ساریاں توڑ پان نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کو میں تو فتنہ فساد ہی سمجھتا ہوں، لیڈر تو نہیں سمجھتا. تو یہ ہے وہ معاملہ جو میری نظر میں آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. یہ اس طرح کی آڈیوز، اس طرح کی ویڈیو سے جذباتی نہ ہو، سبق سیکھے. اے پائے نا فین کلب اے جڑی نا کسی صورت بھی سیاسی جماعت نہیں جائے گی. سیاسی جماعت ہوتی ہے اگلے ہسدے کھیڑتے پھانسیاں لیندے نے اور ایک شکوہ نہیں کرتے کبھی. کئی مسائلیں ایسی پاکستان کے اندر ANP کی بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی ہیں، جماعت اسلامی کی بھی ہیں، ایک نہیں ہے کئی ہیں. تو سیاسی جماعتیں ہوں تو وہ ایسے کرتی ہیں. ہونتے ایون مسلم لیگ نون دیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال اب جو میرے پاس انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں.